स्नेह एवं आशीर्वाद प्रदान करुछि। आज शुभ अवसर में मु आमर प्राचीन महर्षि मानकर आदर्श संबंध में किछि कहवा मनस्थ करिछि। इतिहास यार साक्षी जे भारत समग्र पृथ्वी रे ऐश्वर्यशाली राष्ट्र थिला। थरे नुहे अनेक थर सुवर्ण युग यही देश ही होइतिला। राजा विक्रमादित्य को शासन काल, चंद्रगुप्त मौर्य शासन काल को पृथ्वी इतिहास रे सुवर्ण युग भाव में वर्णित करा जायछि, जहा पृथ्वी रे विरल। यह संभव होइतिला सही प्राचीन महर्षि मानकर विज्ञान संभव आध्यात्मिक शिक्षा प्रणाली द्वारा। भारतर समृद्धि एवं विभव लोभान्वित होई परे पृथ्वीर अन्य देशर गुरुत्व संप्रदाय गुड़िक दल दल हो भारतर अमूल्य संपद धर्म मध्य अवनत भाव पुराई देले। फलतः सही आध्यात्मिक विज्ञान भूली जाए धर्म नाम अंधविश्वास शासन चलला। फलतः मनीष दुर्बलतर होगा। शेष वैदेशिक शत्रु मैंने पराधीनतार शिकली लगाई भारतीय मानव को कृतदास बोली शह शह वर्ष शासन कले। मन रखा उचित जे अंधविश्वास आत्मविश्वास को नष्ट करे, फलतः व्यक्ति दुर्बल होता है। जे संपूर्ण भाव में आकाश उपर निर्भर करे से निज उपर विश्वास करिबो कि करिबो। सही धूर्त विदेशी मानकर अंधविश्वास एवं कुसंस्कार एवं धर्म नाम अनुसृत होछि, जहा दुखर विषय एवं परितापकर विषय। एनी फैक्ट विदाउट एनी ऑपरेशन इज सुपरस्टिशन। जेकोसी विषय जार आध्यात्मिक नियम नाही, जहा अंधविश्वास ताकू आमे धारण करे अवनत अवस्था को जाई अनेक दुख पाई। अंधविश्वास मनुष्यर बोध क्षमता को एपरी नष्ट करे जे ताहार अनुमान को सत्य मन करे एवं विपर्य चरम सीमार पहुंची ले जानी पारे ना जे से विपर्जित। व्यासंक ब्रह्मसूत्र, नारदंकर भक्ति सूत्र एवं पतंजलि युगसूत्र भूली जाई केवल नाच गीत वेशभूषा भाषण आदि द्वारा मनुष्य संग्रह कार्य को धार्मिक कार्यक्रम मन करुछि। मनुष्य भाषण दे जाने किंतु साधना कर जाने। मनुष्य मस्तिष्क व्यवहार करे किंतु हृदय व्यवहार कर जाने। ताहले मनुष्यर परिणति कौन है? आध्यात्मिक विज्ञान को परा विद्या एवं भौतिक विज्ञान को अपरा विद्या नाम महर्षि माने आख्यायित करिसंति। आध्यात्मिक विज्ञान मनुष्य मध्य आध्यात्मिक चेतना को क्रियात्मक रूप दिए। सहीपरि भौतिक विज्ञान आभास चेतना को रूपांतरित करता है। आध्यात्मिक विज्ञान जीवर रूपांतर में साहाय्य करे, सहीपरि भौतिक विज्ञान जलर रूपांतर में साहाय्य करता है। आध्यात्मिक विज्ञान मनुष्य मध्य शांति मैत्री एवं आत्मीयतार भाव सृष्टि करता है, जहाँ अपरा विद्या बिना कौन काल करे ना, जहाँ अपरा विद्या कौन काल करे ना। यही परा विद्या भारत में आविष्कृत विद्या, जहाँ पृथ्वी कौन देश में नहीं। यह ही भारतर गौरव एवं श्रेष्ठता। केवल यही वर्तमान समाज स्थिति कौन से गोटे डेनारे उड़ार प्रयास करुछि। केवल भौतिक उन्नति बल निज जीवन को सुंदर एवं श्रृंखलित परिवार अनर्थक प्रयास। पक्षीर उड़ापी दुईटी डेणा दरकार, सहीपरि भौतिक एवं आध्यात्मिक विज्ञान विकास उभय दरकार पड़े। यही परा विद्या अत्यंत सरल सहज एवं व्यवहार उपयोगी हेले मध्य यथार्थ आचार्य अभाव एवं ताहार कुसंस्कार हेतु दुर्बोध्य बोली लगी।
ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଠାରେ ଛଳନା ଦ୍ୱାରା ମହତ୍କର୍ମ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇନାହିଁ। ତ୍ୟାଗ, ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଂସାରରେ ସବୁକିଛି ମହତ୍ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମନସ୍ଥିତି ଯେ ସେ ଅଧିକ ଭୌତିକ ଉନ୍ନତି କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୌତିକ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବ। ତ୍ୟାଗ, ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଭୟରେ ଥରି ଉଠେ। ସେ ନିର୍ବୋଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭାବରୁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ବିଷୟ ସୁଖ ପାଗଳକୁ ମହାପାଗଳ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରେ। ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଅହଂକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସ ତାକୁ ଅବନତ ଏବଂ ହୀନ ଏବଂ ଜଘନ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ସେ ବୁଝିପାରେ। ଜୈମିନୀ, ଗଣଦ, ବ୍ୟାସ, ଗୌତମ, କପିଳ ଏବଂ ପତଞ୍ଜଳି ଆଦି ମହର୍ଷିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଗବେଷଣା ପରେ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅହଂ ଅଶାନ୍ତିର ମୂଳ। ଏହାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବାର ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ। ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜାତି ଏହି ପରା ବିଜ୍ଞାନକୁ ଜ୍ଞାନ ଯଦି କରେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବନତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇ ଅଶାନ୍ତିକୁ ହିଁ ଭୋଗ କରିବ। ଏହି ପରା ବିଦ୍ୟାର ଶିକ୍ଷା ଓ ସାଧନା ବିବର୍ଜିତ ଯେକୌଣସି ଗର୍ବିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆନୁମାନିକ ଜ୍ଞାନକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ମନେ କରେ, ତାହାକୁ ସତ୍ୟ ମନେ କରେ। ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏହି ଅନୁମାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ, ବସ୍ତୁର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଫଳତଃ ବିଭିନ୍ନ ବେଶଭୂଷାଧାରୀ, ବାକ୍ଚାତୁରୀ, ମେଜିକ ଏବଂ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରତାରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ସବୁକୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଧର୍ମ ନାମରେ ହାସ୍ୟକର ବେପାର ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥିଲେ। ମାନବ ଇତିହାସରେ ଯଦି ଦେଖ, ଯାହାକୁ ଉନ୍ନତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ସେ ସମସ୍ତେ ତ୍ୟାଗୀ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ତ୍ୟାଗର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରେ, ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ମହର୍ଷିମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହିଁ ଆମର ଆଦର୍ଶ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ହିଁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି, ଯାହା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ରହସ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଯେ ସେମାନେ ବେଶଭୂଷାକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଛଳପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ଚାତୁରୀକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ବାକ୍ ପଣ୍ଡିତ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଧର୍ମ ମନେ କରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଆମର ଅବନତ ଅବସ୍ଥାର କାରଣ। ଯଥାଯଥ ଶିକ୍ଷା ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଦେଶ ବଦଳେ ନାହିଁ, ଗୁଣ ହିଁ ବଦଳିଥାଏ। ରଜଗୁଣ ସତ୍ୱଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ଆଭାସ ଚେତନା ଐଶ୍ୱରିକ ଚେତନାରେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଐଶ୍ୱରିକ ଚେତନା ହିଁ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭର ରହସ୍ୟ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ ଏବଂ କୈବଲ୍ୟର ଧାରା ଆଣିଥାଏ। ଆମର ସାଧକ ସାଧିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମର ଶିକ୍ଷା, ଆମର ସାଧନା, ଲବ୍ଧ ସ୍ଥିରତା, ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟାନୁଭୂତି ଅଲଭ୍ୟ ଆମେ ପାଇସାରିଛୁ ଏବଂ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣ କରିସାରିଛୁ ଯେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଠିକ୍, ଆମର ଗୁରୁ ଠିକ୍ ଏବଂ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଠିକ୍। ସର୍ବଶେଷରେ ଆମର ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ହେ ଭାରତ, ଆମକୁ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଯେ ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରାଚୀନ ମହର୍ଷିମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ସାକାର ରୂପ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉ। ହେ ଭାରତ, ଆମକୁ ଏହି ଶକ୍ତି ଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ତୁମର ସେବା କରିବାରେ ତିନି ମାତ୍ର ଅବହେଳା ନ କରୁ। ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ, ଏକ ଚିନ୍ତାରେ ଏବଂ ଏକ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକ ସାଧିକା ସଦାସର୍ବଦା ଅନୁରକ୍ତ ରହୁ। ଆମକୁ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଗ୍ରାସ ନ କରୁ। हे शक्ति, हे जगदम्बा, मोर कुंडलिनी शक्ति को जागृति कर रख एवं आमको सत्दिगरे प्रवाहित कर। मुझे मोर कर्तव्य स्थिर रखुछि। ओम।